हजरत আপনি খেন না, তখন কিন্তু आला हजरत बोलছেন हे हमारे खादिम, अगर मैं इस रोटी को नहीं खाऊंगा तो ये बच्चा दिल में तकलीफ होगी, और इसके दिल में जब तकलीफ होगी, इसके दिल रोएगा, इसके दिल में तकलीफ होगा, तो हमारे नबी को तकलीफ होगा, तो मैं इसलिए खाया ताकि इस बच्चा खुश हो जाए और हमारे नबी भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। সুন্দর শ্রাবণ। আমরা যদি কারো বাড়ি যাই, যদি একটু অসম্মান হয়ে যায়, বাড়ি শিখায়ত করি লোকটা ভালো না, খাবার ভালো দেয়নি, বসতে ভালো দেয়নি, তার বাড়িতে চার ভালো ছিল না, বিভিন্ন ধরনের আমরা নাটক করি, কিন্তু আল্লাহ বলছেন যদি আমি একে দুঃখ দিয়েছি, এই বাচ্চাকে দুঃখ দিয়ে দিই, তাহলে এই বাচ্চা দুঃখ পাবে না, স্বয়ং আমার নবী দুঃখ পাবে। তো আমি আর নিজের বক্তব্যকে আগে নিয়ে যাব না।